अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीक्रेट फार्मूले की जो किसी भी एवरेज स्टूडेंट को 3.8 सीजीपीए तक पहुँचा सकता है। ये फार्मूला मुश्किल तो नहीं है, बस स्मार्ट स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। आप कुछ स्टूडेंट्स को देखते होंगे कि वो 3.8, 3.9 और कुछ तो 4 सीजीपीए भी गेन कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं? उनके पास क्या आपको क्या लगता है उनके पास 2 दिमाग हैं? नहीं, वो भी आपकी तरह ही हैं, वो भी आपकी तरह इंसान है, वो भी आपकी तरह ही पढ़ती हैं। तो ऐसी वो क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करते हैं कि वो इतनी सीजीपीए गेन कर लेते हैं? स्टडी को घंटों तक पढ़ना ज़रूरी नहीं होता कि पूरा दिन बुक लिए उठाए फिरते रहना, पढ़ते रहना, वो आपको सीजीपीए नहीं देगा। उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी रूटीन सेट करें, अपना पढ़ने का स्टाइल चेंज करें। आप भी कर सकते हैं, आप भी 3.8 सीजीपी इजीली ले सकते हैं, आप भी गेन कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए 2 चीज़ें करना आपके अंदर, यानी 2 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, पाई जानी चाहिए 2 चीज़ें। जो टॉपर स्टूडेंट है वो ये 2 चीज़ें अपने अंदर ज़रूर रखते हैं, और वो ये 2 चीज़ें क्या है? पहला तो ये कॉन्फिडेंस। वो अपने अंदर ये एम बना लेते हैं कि हमने 3 पॉइंट या 3.8 या 3.9 सीजीपीए हमने गेन कर ली हैं। क्या आपने अपना एम बनाया है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमने भी इतनी सीजीपीए लेनी है? अगर आपने अब सोच लिया है कि हाँ हमने भी लेनी है, आप कर सकते हैं, आप अलग नहीं हैं, आप भी कर लेंगे। अगर आपने भी 3.8 सीजीपीए लेनी है तो आपके अंदर 2 चीज़ें होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है, आपने सोच लिया है, आपने एम बना लिया है। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, जो ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं करते, उनके अंदर नहीं होती, कोशिश करते हैं, कुछ दिन करते हैं, फिर उनसे छूट जाती है, वो चीज़ होनी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके अंदर वो है तो आप 3.8 सीजीपीए ईज़िली ले सकते हैं। और वो क्या है? वो है रूटीन। अगर आप अपनी रूटीन सेट करते हैं तो आप 3.9 सीजीपीए भी गेन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने अपनी रूटीन कैसे सेट करनी है। रूटीन सेट करना है, घंटों पढ़ना नहीं है, पूरा दिन बुक नहीं उठानी, सिर्फ़ अपनी रूटीन पे फ़ोकस करना है कि आपकी रूटीन क्या है। अगर आप क्लास में हैं या आपको एक लेक्चर डिलीवर हो रहा है, आपके सामने एक लेक्चर है, आपको पता है कि आधे घंटे का और ये आपने लेक्चर सुनना है, लाज़मी है, ये तो पता है कि जैसे सर पे तलवार लटक रही है, ये तो लेना ही लेना है। बजाय इसके कि उस टाइम में आप इधर-उधर देख के अपना टाइम वेस्ट करें, आप अपना फुल फ़ोकस करें अपने उस लेक्चर पर, कि जो आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है, उसमें बताया क्या जा रहा है, उसमें मेन हाइडिंग क्या हाइलाइट की जा रही है। उनको देखें, फुल फ़ोकस से वो आप अपना लेक्चर सुनें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात अब आपने बैठना है, वहाँ पे लेक्चर में तो बैठना ही है, मजबूरी है। तो बजाय इसके कि इधर-उधर देखने के, टाइम वेस्ट करने के, वो अपना जो आधा घंटा है वो काम में लेके आएँ, फुल फ़ोकस करके देखें। वो आपको टॉपिक्स वहीं पे ही समझ आ जाएगा, 50% आपका लेक्चर वहीं पर ही कवर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जब आप घर आएँ तो आपने रूटीन बनानी है कि आपने अपनी स्टडी को 1 घंटा लाज़मी देना है डेली बेसिस पे। ये नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि 2 दिन पढ़ लिया, अगले 4 दिन देखा ही नहीं है कि बुक्स हैं कहाँ, पता नहीं होता बुक किधर रखी है, कहाँ है, कितनी डस्ट चढ़ गई है, नहीं पता होता। अगर आपने लेनी है मार्क्स तो रूटीन सेट करें। ज़्यादा नहीं कह रही, सिर्फ़ 1 घंटा। कुछ स्टूडेंट्स के 6 सब्जेक्ट होते हैं, कुछ के 5 होते हैं, कुछ के 4। अगर फ़र्ज़ करें आपके 6 हैं, तो 1 दिन में ज़रूरी नहीं है आप 1 दिन में 6 सब्जेक्ट पढ़ो। उनको डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड करना है? 3 एक दिन सब्जेक्ट रख लो, 3 दूसरे दिन रख लो। अब 3 सब्जेक्ट रख लिए, उसमें आपने 1 सब्जेक्ट को 20 मिनट देने हैं। कितने मिनट देने हैं? 20 मिनट। अब उन 20 मिनट में आपने क्या करना है कि जो आपने लेक्चर सुना था, वो खोलना है, ठीक है? सबसे पहले उस टॉपिक को देखना है कि ये टॉपिक है क्या? उसकी डेफ़िनेशन सिर्फ़ देखनी है, उसकी एग्ज़ाम्पल और उसका कोई फ़ार्मूला है तो वो, बस ये चीज़ें याद करनी है। बाकी वो चाहे टॉपिक कितना लंबा मर्ज़ी क्यों ना हो, 4 पेजेज़ का वो उस पे नहीं जाना। सिर्फ़ आपने ये चीज़ें याद करनी है, ठीक है? बाकी जो उसका जो एक्सप्लेनेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो आपका लेक्चर लेके क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या लिखना है। एक्सप्लेनेशन खुद भी लिख सकते हैं, वर्ड टू वर्ड ज़रूरी नहीं होता, एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना आपने, बस वो जो लेक्चर सुनना है वो आपके दिमाग में सेट हो गया है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है,
20 منٹ اسی طرح دوسرے سبجیکٹ کو اور 20 منٹ تیسرے سبجیکٹ کو دینے ہیں۔ پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے 1 گھنٹہ اسٹڈی کر لیا رات کو سوتے ٹائم، صرف اور صرف 5 منٹ آپ نے اپنی ریویژن کے رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سائڈ پہ رکھ لینے 5 منٹ کے، بھئی یہ میرے 5 منٹ ہے، اس میں نے ریوائز کرنا ہی کرنا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ آپ نے ان 5 منٹ میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے فنگر ٹپس پہ دیکھنا ہے کہ ہاں آج میں نے اتنی ڈیفینیشن کی تھی، اس کے ایگزامپل یہ تھی اور اس کا فارمولا یہ تھا بس، اور اس کی ڈیفینیشن اس کی یہ تھی۔ یہ اپنے 5 منٹ ریویژن کے اپنے رکھنے ہیں، جو کہ بہت 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 ضروری کام ہے اپنی سی جی پی اے کو گرو کرنے کے لیے۔ آپ بھی ہائی سی جی پی اے لے سکتے ہیں، ایوریج اسٹوڈنٹ بھی لے سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اپنے اندر بس روٹین سیٹ کرنے والی جو ہے نا چیز، یہ کسی کسی میں پائی جاتی ہے، سب میں نہیں پائی جاتی، لیکن اگر آپ بھی سیٹ کر لو گے نا تو 3.8 کیا 9 سی جی پی اے بھی لے سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح آپ کی اچھی تیاری ہوتی رہے گی۔ اگر آپ کے مڈ ٹرم کے ایگزام سٹارٹ ہوتے ہیں یا اگر آپ کی کوئزز آتے ہیں یا جی ڈی بیز ہوتی ہیں، تو آپ نے اگر آپ کی کوئزز آتے ہیں تو اگر آپ ہر روز ڈیلی بیسس پہ اسی طرح پڑھو گے تو آپ کے 10/10 مارکس آئیں گے، ایزیلی آ سکتے ہیں، گارنٹیڈ مارکس ہے، گارنٹیڈ۔ اس کے بعد اگر آپ کے مڈ ٹرم ہے اور اب آپ نے وہ بھی ساری ڈیفینیشنز دیکھ لی، مڈ ٹرم میں آپ نے لازمی کیا کرنا ہے کہ پاسٹ پیپر کو بھی دھیان میں رکھنا ہے۔ اپنے 5 پاس پیپر اٹھانے ہیں، اس میں سے دیکھنا ہے کہ کون سا جو ٹاپک، کون سا جو لیکچر ہے اس میں سے کیا زیادہ پوچھا جا رہا ہے، کون سے پوائنٹس زیادہ بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں، آپ نے وہ دیکھنے ہیں، کیونکہ پاسٹ پیپر سے 70 to 80% پاسٹ پیپر رپیٹ ہوتے ہیں، وہی ایگزام میں رپیٹ ہوتے ہیں، وہی کوسچن آتے ہیں، ایم سی کیوز، شارٹ کوسچن، لانگ کوسچن موسٹلی رپیٹ ہوتے ہیں، تو آپ نے وہ بھی دھیان میں رکھنے، پاسٹ پیپر کو بھی تھوڑا سا ریوائز کر لینا۔ اور ہاں یاد آیا کہ ہر سبجیکٹ کو آپ نے ایزی سمجھنا، مشکل نہیں سمجھنا۔ میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ ایک سبجیکٹ کو لے کے سر پہ سوار کر لیتے ہیں، یہ تو بہت ٹف ہے بھائی، یہ ایم جی ٹی والا یا سی ایس والا تو یہ سبجیکٹ تو بہت ٹف ہے، ایسے نہیں کرنا۔ اگر آپ اس سبجیکٹ کو ہر روز صرف اور صرف 20 منٹ بھی دیتے ہیں نا تو وہ سبجیکٹ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے آگے، آپ ایزیلی اس میں اچھی سی جی پی اے حاصل کر سکتے ہیں۔ سی جی پی اے لک سے نہیں، سمارٹ ہیبٹ سے بنتی ہیں۔ اگر آپ یہ جو میں نے آپ کو اسٹریٹجی بتائی ہیں آپ ان کو فالو کریں گے تو 3.8 سی جی پی اے کوئی ڈریم نہیں ہے بلکہ ایک ریالٹی بن جائے گا۔ آپ بھی لے سکتے ہیں سی جی پی اے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، جو دوسرے لوگ لیتے ہیں، دوسرے اسٹوڈنٹس لیتے ہیں ان کی طرح آپ بھی بن سکتے ہیں۔ ان کے اندر 2 چیزیں ہیں، کانفیڈنس اور روٹین۔ اگر یہ دونوں چیزیں آپ اپنے اندر لے آئیں کہ ہاں میں نے کرنا ہے اور آپ نے روٹین بنانی ہے، تو 3.8 سی جی پی اے لینے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ کو، کوئی بھی نہیں۔ اگر آپ ان اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی بھی 3.8 سی جی پی اے آ سکتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی سبجیکٹ کے نوٹس یا پاسٹ پیپر چاہیے تو مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے کہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔